नमस्कार जय जगन्नाथ आपण देखुं श्रीहरि लाइव टेक मु आपण सहित अच्छी अच्युतानंद दास। तो आपण मान पाखे बहुत प्रश्न अच्छी से प्रश्न भी आपण मैंने कमेंट माध्यम मते जनाऊँच भर किसी बंधु प्रश्न करुँच जे आपण एत कथा न गपिकी कही दिंतु कौ दिन टंका मिल। तो आपण मानू मोर से प्रश्नर उत्तर होया जे आपण माने देखुचंती पोर्टाल रे चलती एवं लोक को टंका मिलुचे एवं एतबेले मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ए कथाटा को हैंडल करुचंती एवं भारतर अर्थमंत्री सीधा सड़क भाव में एक कथा कहले जेहेतु सुप्रीम कोर्ट रे केस पेंडिंग अच्छी सरकार मध्य संपूर्ण केस रो फाइनल तारीख कहि पारु नाहंती तेणु आमको आप पचारुंट तारीख आम कह कौ दिन पैसा मिल पैसा तो अलरेडी मिलूँ बर्तमान जब सेमती प्रश्न पचरा जाऊँगी तार उत्तर हूँ पैसा मिलूँ किसी लोक किंतु समस्त को मिलूना। तो आपण सम्मुखें आज गोटे बहुत बड़ अपडेट मुझे रखी अपडेट गुरुत्वपूर्ण अपडेट अच्छी। तो प्रकृत सहारा पैसा संपूर्ण केबे मिल जदि मिल कौटी मिल एवं आमे माने आमे पैसा केमिति पाई परिबु ये कथाटा को आम आरटीआई रे जितेबाला मगा जाइथिला आरटीआई रिपोर्ट अनुजाई सीआरसीएस पोर्टाल किसी तथ्य संग्रह से तथ्य आधार रे मु आपनक सम्मुखें तार डिटेल्स गुड़िक रखी जे प्रकृत ये जो सहारा सेबी मैटर अग्रगति कौन करुच्ची एवं पोर्टाल रे आपन को केते टंका मिली एवं केते मिलिबो पोर्टाल कर्तृपक्षंकर कौन ओपिनियन रही एवं सबुठु बड़ कथा हूँ जो ब्रांच कथा उठुची ब्रांच रे पेमेंट हो पार ना ना। तो जदि ये सबू जाक को आम हिसाब को नबा ताहले आपणक सम्मुखें मुझे गोटे बहुत बड़ खुलासा करने जाऊँगी जोटा आपण मानी अति जरूरी कथा एवं ए कथा को मानिकी चलतु आम आज पर्यंत जहाँ कहीलु तादर बहुत अंश सत होती आपण मैंने ताहा पाई बहुत लोक फोन करी बुझुचंती आम सहित सहयोग करुचंती जोगाजोग अच्छा उपकृत होउचंती। तो आपण सम्मुखें आज गोटे विराट सत होया जेतेबेले आरटीआई एक्ट रे मगागला सुप्रीम कोर्ट जो आमर सीआरसीएस पोर्टाल को पोर्टाल पूरा क्लीयर भाव में कहला आपन को आज स्पष्ट भाव में मुझे कथा कही दूची जे वर्तमान जो 50,000 टंका पेमेंट होउची ता भितर थिबा लोक को जो पेमेंट होउची आम पाखे जो 5,000 कोटी टंका अच्छी आम से पेमेंट करुछु एवं ए 5,000 कोटी टंकार जो अच्छी ताकू अधिका अमाउंट थिबा लोक को दियाजिबो नाही। वर्तमान जेतेबेले नेक्स्ट 20,000 कोटी टंका जो अवशिष्ट अच्छी कि जो 30,000 कोटी टंका अच्छी आसो आम पाखक आमे ताकू बड़ बड़ अमाउंट मानक दबू 50,000 भितर जो मानकर अच्छी एवं आउ गोटे बड़ कथा 23 मार्च 2023 मसीहा मार्च मास 31 तारीख पर्यंत जेतिकी लोकंकर मैच्योरिटी होईची एवं तांकर डेथ क्लेम को सेमाने प्रोसेस एपर्यंत करना पोर्टाल रे कौन व्यवस्था तार ना। तो जेतिकी लोकंकर मैच्योरिटी अच्छा सेल्फ अप्लाई करुँच से लोक मानू पेमेंट कर पोर्टाल बोली सीधा सड़क भाव में कहीदेची एवं सबू क्षेत्र जहाँ खबर मिलूँ जहाँ अनुसंधान जहाँ खबर मिलूँ तो केवल सेतिकी अलग गुड़ाक किसी प्रोसेस सीआरसीएस पोर्टाल मध्यम हो पार ना। तेणु आपण मैंने बहुत अच्छी बाउला चाउला ये सी कहीदे नाई आप्लाय आउ करें पोर्टाल बंद हो आपण मैंने आप्लाय कर दिंतु मैच्योरिटी 30 रे था 35 था 40 रे था आप आप्लाय कर दिंतु पैसा मिल जाए। आज्ञा यहाँ सब भ्रम कथा सीआरसीएस रिफंड पोर्टाल क्लीयर भाव में कहला जे आपण को 23 मसीहा मार्च मास 31 तारीख पर्यंत जेतिकी मैच्योरिटी होती जो मैंने डेथ होनी सीधा सड़क भाव आप्लाय करें से मानकर ही क्लेमटा को सेटल करूँ एवं वर्तमान 50,000 भितर दबू अवशिष्ट जो मानकर रहिला तांकर पैसा आसिले आमे ताकू पेमेंट करूँ। एथुरु स्पष्ट खाली एति कथा नुहे से अनेक कथा कहला सरकार कहे सुप्रीम कोर्ट कहब तेणु एथुरु स्पष्ट भाव में सरकार भी कहीदे सुप्रीम कोर्ट जहाँ करुचे आम कि कहीपर ना। तेणु एथुरु स्पष्ट होची सेमाने आउ पैसा पेमेंट करने जो 30,000 कोटी टंका को से ने से जहाँ करेंगे संपूर्ण पेमेंट से सक्षम नुहंती ताल जदि सक्षम नुहंती ताल कौन सहारा जमा कर पैसा पाइबे ना निश्चित कथा यहाँ
এটা ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ସାହାରା ଜମାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଇସା କିଏ ଦେଉଛି? ଆପଣ ଏବେ ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଦେଉଛି ନା ଯେଉଁ ସରକାର ସବୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଛି ମୋହରା କରିକି ଏଇ କଥାକୁ ସିଏ ଦେଉଛି, ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନନୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି? ଇଏ ବାଟଟା ସିନା ଏମାନେ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ହେଉଛି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର। ତ ଆପଣ ଏବେ ବି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ପଇସା ପାଇବେ। ଏବେ ସରକାର ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବି ସରକାର ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ କରିବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଯେଉଁ ହିୟରିଂ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଅନେକ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଭରସାଇ ଜମି ବିକ୍ରି ହେବ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ ଫାଇନାଲ, ତାର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ମାନ୍ୟନୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଖାଲି ହିୟରିଂ ହେଲେ ସେ କଥାଟି ବି ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କେସ୍ର ଯେଉଁ ଅବଧି ଆଉ 2-3 ମାସ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଆସିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପେମେଣ୍ଟ କେବଳ ସାହାରା କରିବ ଆଉ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା କରିବ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତର ଯେଉଁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଶିଥିଳତା ଅଛି। ଏଠି ଡେରି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ମାନିବି। ଡେରି ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି, ବିଳମ୍ବରେ ହେଉଛି, ଡେରି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଉଛି। ଯଦି ସେପଟରେ କମ୍ପାନୀ ନଥାନ୍ତା, କମ୍ପାନୀ ଲଢ଼ୁ ନଥାନ୍ତା, ଆପଣ ପଇସା ପାଉନଥାନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଯାଇଛନ୍ତି, କାହାରି ଟଙ୍କା ବି ଆସୁନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଫାଲତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତୁ ତାପରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କହୁଛୁ, ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ପଇସା ମିଳିବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆପଣ ରାଗିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଟଙ୍କା ଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଦେବ? ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ହାରିବା ପୋଜିସନକୁ ଆସିଗଲେଣି। ତେଣୁ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ପଇସା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଖାଲି କେସ୍ ବାସ୍ କରିକି କେସ୍ଟାକୁ ଲିଙ୍ଗରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାହାରା କେସ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ କରିବେ, ବାଟ ଖୋଜିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କେସ୍ର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ୱତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।